न्यूयॉर्क के एक इतालवी रेस्तरां में नौजवान लड़की ने नौजवान लड़के की आंखों में झांका और आहिस्ता से सरगोशी की। मोहब्बत गुफ्तगू है। उसके लहजे में यकीन की खनक थी। नौजवान लड़के की आंखों की पतलियों और पपोटों के दरमियान सुर्ख डोरे से बने और ये डोरे आहिस्ता आहिस्ता फैलते चले गए। कुदरत ने इंसान के आई कांटेक्ट में अजीब जादू रखा है। दुनिया में जब भी कोई शख्स प्यार से, मोहब्बत से या अकीदत से दूसरे की आंखों में झांकता है तो आंखों की रोशनी में, जज्बों के सुर्ख डोरों में और दिल की बेलगाम बेरहम धड़कनों में इजाफा हो जाता है। इंसान कुदरत का सबसे बड़ा अदाकार है। ये झूठ बोलने या छुपाने पर आ जाए तो ये अपने आप से भी छुप जाता है। ये खुद से झूठ बोल लेता है। ये इतना बड़ा अदाकार है, ये दिल की बात भी अपने दिमाग तक नहीं पहुंचने देता। ये अपना मंसूबा अपने दिल पर भी आश्कार नहीं होने देता, लेकिन ये इतना बड़ा अदाकार होने के बावजूद अपनी आंखों से नहीं छुप सकता। इंसान की आंखें जिस्म का वाहिद उज़ू हैं जो छुपा नहीं सकती, जो झूठ नहीं बोल सकती। इंसान क्या सोच रहा है ये सेकंड के 1000वें हिस्से में उसकी आंख में आ जाता है, और यही वजह है कि दुनिया के तमाम जानवर इंसान को उसकी आंख से समझते हैं। इंसान के सामने शेर खड़ा हो या चिड़िया, तमाम जानवर और परिंदे इंसान की आंख में झांकते हैं और फ़ौरन उसकी ज़ात में छुपी हकीकत तक पहुंच जाते हैं। इंसान जिस कदर शैतान, बदफितरत और मक्कार होता जाता है, जानवर और परिंदे उससे उसी कदर दूर हटते जाते हैं, जबकि ये बगैर डरे, बगैर झिझके नेक लोगों की प्लेट से बोटी तक उठा लेते हैं। ये इनके कंधों पर बैठकर दाना चुगते हैं और उन्हें ज़रा भी जो खौफ महसूस नहीं होता। क्योंकि ये बुरे इंसान और अच्छे इंसान को उसकी आंखों से पढ़ लेते हैं। चनाचे अगर अच्छे इंसान ने हाथ में तलवार भी उठा रखी हो तो जानवर और परिंदे उससे खौफज़दा नहीं होते, और बुरे इंसान के चेहरे पर समंदर जितनी वसीम मुस्कुराहट भी हो तो भी परिंदे और जानवर उससे महफूज फासले पर रहते हैं। इंसान की आंख में इतनी जामे कम्युनिकेशन पावर है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़बान ना दी होती तो भी ये सिर्फ आंख से अपने तमाम जज्बे, अपने सारे एहसासात और अपनी सारी ज़रूरतें दूसरों तक कम्युनिकेट कर लेता। इंसान दुनिया की हर चीज़ से छुप सकता है, लेकिन अपनी आंख में अलिफ नंगा होता है। मैं वापस न्यूयॉर्क के इतालवी रेस्तरां की तरफ आता हूँ। लड़की लड़की थी, चनाचे वो दुनिया की तमाम लड़कियों की तरह गुफ्तगू को मोहब्बत समझ रही थी। उसका ख्याल था मोहब्बत इजहार का नाम है, मोहब्बत लफ्ज़ों, फ़िक्रों और घंटों तक फैली गुफ्तगू का नाम है। लड़की दुरुस्त सोच रही थी। दुनिया की हर औरत गुफ्तगू को मोहब्बत समझती है। औरत समझती है जब तक मर्द की मोहब्बत कायम रहती है उस वक्त तक उसकी ज़बान हरकत में रहती है। वो लफ्ज़ों और फ़िक्रों के दूसरे ज़रिए अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत का इजहार करता है, और जिस दिन मर्द की ज़बान को ब्रेक लग जाती है उस दिन मोहब्बत का रंग उड़ जाता है। उस दिन कुर्बत कॉफ़ी का खाली कप, सिगरेट की खाली डिब्बी और खुशबू की खाली बोतल बन जाती है। उस दिन इंसान लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन जिस तरह खुशबू के बगैर बोतल, सिगरेट के बगैर डब्बी और कॉफ़ी के बगैर कप कुछ नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह कुर्बत भी मोहब्बत के बगैर खाली खाली बेरंग सी हो जाती है। दुनिया की तमाम औरतों का ख्याल है जिस दिन मर्द उनकी मौजूदगी में बोर होने लगे, ये गुफ्तगू की बजाय किताबों, टेलीविज़न स्क्रीन और खिड़की के शीशे पर जमे मौसमों में दिलचस्पी लेने लगे, उस दिन उसकी मोहब्बत की कॉफ़ी का कप खाली हो जाता। और जिस दिन औरत मां जैसी हरकतें करने लगे, उसे मर्द की जगह छतरी, टिफ़न, लिहाफ, आटे की कनस्तर और तार पर लटके कपड़ों की ज़्यादा फ़िक्र होने लगे, और वो शाम की चाय के दौरान करेलों का नरक डिस्कस करने लगे या उसे सीमेंट की महंगाई की टेंशन होने लगे। उस दिन औरत का कप, औरत की बोतल भी खाली हो जाती है। ये नौजवान लड़की भी गुफ्तगू को मोहब्बत समझती थी। चनाचे ये पिछले 2 घंटों से मुसलसल बातें कर रही थी और नौजवान लड़का इसकी बातों की रूह में लड़कता बहता चला जा रहा था। गर्म बातों और उबलते फिक्रों के दौरान खाना कब ठंडा हुआ और ठंडे सॉफ्ट ड्रिंक कब गर्म हुए, दोनों को कुछ खबर नहीं थी। जबकि उनसे मेज़ भर के फासले पर एक अधेड़ उम्र जोड़ा बैठा था। ये दोनों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के इंसान लगते थे। बूढ़ी अम्मा की गर्दन से झुर्रियों की झालरें लटक रही थीं और कानों की लोबों पर मर्दों की मूँछों के बराबर बाल थे, और उसका सर तूफान में फंसी चिड़िया की तरह झुरझुरी ले रहा था। और बाबा जी उस कदर बूढ़े थे कि गुमान होता था उनकी उम्र के तमाम दरिया ना सिर्फ सूख चुके होंगे बल्कि उनकी जगह शहर आबाद हो चुके होंगे। लड़की ने जब पहली बार बाबा जी के चेहरे को देखा तो उसने नौजवान का हाथ दबाकर सरगोशी की, ये बाबा इतना बूढ़ा है कि ये खुद अपना बाप लगता है। नौजवान ने यह सुनकर इतना ज़ोरदार कहकहा लगाया कि उसके हलक में मौजूद लाइम सोडा उसके नथनों से बाहर उबल गया।
یہ حدید عمر جوڑا نوجوان جوڑے کی بالکل برعکس تھا۔ یہ بھی 2 گھنٹے سے ریستوران میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی میز کی پلیٹوں، چمچوں اور کانٹوں تک نے ان کی آواز نہیں سنی تھی۔ یہ دونوں ایک خاموشی سے آئے، میز پر بیٹھے، اشارے سے مینیو کارڈ مانگا، آرڈر دیا، ان کا کھانا آیا اور یہ دونوں چپ چاپ کھانے لگے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھ میں جھانکنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ لڑکی کو یہ جوڑا برا لگ رہا تھا، چنانچہ اس نے لڑکے کے کان میں سرگوشی کی، ان دونوں کی محبت مر چکی ہے، یہ محض 2 انسان ہیں، بس کی ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے 2 مختلف مسافر۔ ان کی کافی کا کپ، ان کی سگریٹ کی ڈبی اور ان کی خوشبو کی بوتل خالی ہو چکی ہے۔ لڑکی کا کہنا تھا وہ ایسی زندگی پر موت کو فوقیت دے گی، وہ جس دن ایک میز پر بیٹھیں گے اور ان کی گفتگو میں خاموشی کے وقفے طویل ہو جائیں گے، وہ اس دن خودکشی کر لے گی۔ لڑکا اس کی قطعی سٹیٹمنٹ سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، تمہاری نظر میں محبت کیا ہے؟ لڑکی نے سرگوشی میں جواب دیا، محبت گفتگو ہے۔ نیو یارک کے اس اطالوی ریستوران کا کھانا ختم ہو گیا۔ لڑکی نے بوڑھے جوڑے کی طرف دیکھا اور دونوں اپنی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ بوڑھے جوڑے کی میز دروازے کے راستے میں تھی۔ یہ دونوں زیر لب جچ جچ کرتے ہوئے بوڑھے جوڑے کی میز کے قریب پہنچے۔ لڑکی نے رحم سے بھری آخری نظر بوڑھے پر ڈالی اور اس کے قدم زمین پر جم کر رہ گئے۔ اس نے دیکھا بابا جی اور اماں جی نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور دونوں ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ لڑکی بوڑھے جوڑے کی میز پر رک گئی اور اماں جی نے چون کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی جھریوں میں اس طرح حرکت ہوئی جس طرح رات کے اندھیرے میں خرگوش اپنی جگہ بدلتا ہے اور اس کی رگڑ سے جھاڑیاں کروٹ لیتی ہیں، یا پھر رات کا کوئی پرندہ صبح کے خوف سے درخت سے اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے اور درخت کی شاخیں اس کے فراق میں دیر تک کرکپاتی رہتی ہیں۔ اماں جی کی جھریوں میں بھی سرسراہٹ ہوئی اور ممتا کی دعا جیسی چھوٹی سی مہم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اس نے پوپلے منہ سے لڑکی کو سدا سہاگن کی دعا دی۔ دعا کی تائید میں بابا جی نے بھی سر ہلایا اور دونوں کو گڈ نائٹ کہہ دیا۔ لڑکی باریک قدموں سے ریستوران سے باہر نکلی۔ باہر سڑک پر شور بھی تھا اور روشنیوں کا سیلاب بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لڑکے کا ہاتھ تھاما اور چیختی ہوئی آواز میں بولی، جیمز، میرا فلسفہ غلط تھا۔ محبت گفتگو ہے، لیکن محبت کی انتہا خاموشی۔ جیمز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ لڑکی بولی، اماں جی اور بابا جی نے 2 گھنٹے سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا، دونوں ایک ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، کیا یہ محبت کی انتہا نہیں؟ جیمز، مجھے محسوس ہوتا ہے انسان کی محبت میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب خاموشی گفتگو سے 1000 گنا قیمتی ہو جاتی ہے، جب انسان ایک دوسرے کی چپ کو انجوائے کرنے لگتا ہے، جب وہ محبت کے اظہار کے لیے لفظوں اور فکروں کی محتاجی سے نکل جاتا ہے۔ جیمز نے ہاں میں گردن ہلائی اور نرم آواز میں بولا، ہاں یہی وجہ ہے۔ انسان جب تک اللہ کے دربار میں لفظوں اور فکروں کے کشکول لے کر جاتا رہتا ہے، اس وقت تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن جس دن اس کی دعائیں، اس کی التجائیں گونگی ہو جاتی ہیں، وہ حسرت سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سر زمین کی طرف جھکا دیتا ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کی ساری التجائیں سن لیتا ہے۔ جیمز رکا۔ اس نے کہا، شاید یہی وجہ دنیا کی تمام مقدس عبادت گاہوں میں خاموشی ہوتی ہے۔ کیونکہ محبت، عقیدت اور عبادت کی دنیا میں لفظ اضافی ہوتے ہیں، وہاں خاموشی دعا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔